জলজিরা তেল কতদিন পর খাচ্ছি বলো তো? 4 বছর পর খাচ্ছি জলজিরা তেল। From South Action of passengers, train number 3071 out. Namkhana, Baghehat, Jubal is arriving on platform number 1. This is 894 यात्रियां कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 3-7-1-8 नामखाना बाजेहाट जुबल प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है।